Bom dia, amigo Nang. Bom dia, mi Rumana estima. Feliz sábado. Deus bendicionar vos. Rumana, me tá contento de estar sentada aqui, Nanang. Me tá contento que Deus a mover-me para assinar-me por 13 e les aqui com a mim por assinar durante o ano 2019 e 2020. E o título de mi mensagem, predicação de ave meinta, tá vai de frase romana que nós usa macha hopi mes. E frase aqui hopi bia nós usa ele como pergunta ou como statement. Então, esta frase que não tá creyente nang den Jesus só usa ele, pero hasta es nang que nós quer den Deus também usa a frase aqui. E nós chega na momento que nós usa a frase aqui como pergunta ou como statement. Então, a frase aqui tá, Deus tá sempre bom. Ou, Deus tá sempre bom. Laga nos banos cabeça para palavra de oração. Nós estamos na cielo, Senhor Deus me quer danke. Danke, Senhor, que me pode sentar aqui nanan e que me pode compartilhar mensagem com mi romana. Senhor Deus, me pediu para tomar controle, para tomar over de mim e laga tudo lo que me visa, Senhor Deus, vini de abo e não de mim mesmo. Senhor Deus, sabe o coração de todo romano que escuta a palavra para assim não pode aceitar essa aqui na maneira que abo que para não aceitar ele. Banco nós durante dia sábado santo aqui, me troque pedido, tem duas nome de Cristo Jesus, que pode nos picar. Amém. E schriftlezing di ave meinta kumiting nos tahaya den Romano ng 8 versículo 35 teku 39. Romano ng 8 versículo 35 teku 39. Ante bisa lo siguiente. Kiko lo postroba nos di haya e amor ku Cristo ting panos, sufrimento of ansia, persecução, hambre of falta de panha, peligro of medo de morto violento, maneira tens que vida em escritura, pa bo causa nos ta passa ansia de morto, dia a den, dia a fo. Nanta trata nos maneira carne, ku nanta bay mata. Pero, den tur ekos nang aki, nos ta mas ku victorioso. Pa medio de esun ku estima nos. Pa sombra miting seguro ku ni morto, ni vida, ni angel ni autoridade, ni cos nan presente, ni cos futuro, ni poder nan espiritual, ni el lugar de más alto, ni esun de más profundo, ni nenhum outro cos que Deus a crea, no por separarnos nunca de amor que Deus a mostra-nos den persona de Cristo Jesus, nos Senhor. Que bonita palavra não essa aqui tá, mi romana. Que nada não pode separar-nos fora de amor de Cristo Jesus. Esse aí nós está pensando, esse aí, a mim também a pensando. Pero essa aqui não estava tata caso romana. Pasoma, aunque me estava tasa tur ekosnaki, aunque me estava tasa com bom sempre Deus estava tata para mim, aunque me estava tasa com bendição na mita, aunque me estava tasa tur ekosnaki, mi romana, toch no aegi passa nenhum anya que nunca me apunta mi mes. Deus de verdade sempre bota bom. De verdade sempre bota bom. E Romana, essa que estava tata pergunta que den ano 2019 me apunta mi mes ecos aqui, mas com nunca. Me estava tata tem ano 2019 que me estava tata experienciar como mani horror ano. Estava tata ano hopi cruel. Mi não por a compreender que estava passando conosco. Mi não por a compreender de como Deus estava a permitir certa coisa não passa com a mim e com mi ser querida. E tá pensei,
E aya aqui tava tata aya pa ami ku tava tata hopi impactante. E tava tata gewoon horrible mi romanang. E toch, e mesmo aya aqui, mi abing mira ding aya 2020, ko tava tata aya hopi bendiciona. Aya ku mi no me será puntra mi mes, Dios, de verdade, sempre bota bom. E lo mi bai ko boso, ding aya 2019. Lo mi iba bosan back ding mi aya 2019, pasina bosanya vista, di kong mita vista ko e aya kita bata hopi horrible. E pa asina ta me mi po mostra boso, kong mita bata ta puntra mi mes, Dios, de verdade, sempre bota bom. Pero loga esse no tava tata e pergunta como me será puntra mi mes. E assina mi por a realizar e mi por a mira ku e frase aqui ta maneira só a me ser usele. Romana mi ta acorda, mi tava tata studiando e les di già marzo 24 di marzo, ando nos me será lesa romano nang 8:18. Ando mi alesa e text aqui, pero mas segui scroll gewoon, ando mi abindal ding e versículo di 35 teco 39, ando ma mira ko oit mi aige highlight e text aqui. Ando ora ma lesa e text, mi di, ok, bom, netjes, great. Ando stem ta bisami, ando mi ta bayama e stem agora que Espírito Santo. Espírito Santo ta bisami, Stephanie, e texto aqui tá bom contesta riba e pergunta ku botin kumita sempre bom. Romana mi alesa e text, lesa e text, lesa e text, mi ta bisa, ma bom senhor, mi não ta mira não contesta de coisa que mi não ta ni compreende e text aqui, tepa mi mira contesta de dia. Anto Espírito Santo bisa mi, Stephanie, lesa e text, mas miyong ainda. Mabai, lesa e text, anto estem te bisami, praktikal lo que kutinski bi deng bumes vida. Baywak ku bo apasa deng ekosnaki, e baywak ku sempre bo a laga nada strobabo di aceitar e receber e amor ko amiting pabo. Romanang eko ita mane mind blowing pami. Gewoon mita mane wow. Senhor Deus, essa kita verdade e contesta riba mi pergunta kumitin. Verdade, Senhor, danke mi por aquela agradeci, Senhor, so. E na momento mi a realizar que em verdade den Romano nang 8:35 teco 39 mi ahaya e contesta como a struggle kune den aya 2019 qual taba tata Dios de verdade sempre bota bom. Romanang pame perdona Romanang vista riba esaki mi que para keto na e promevers. Den Romano nang 8, qualta versículo 35. Bang le sele kumia atrobe. Romano nang 8, versículo 35. Kiko lo por stroba nos, di haya e amor ku Cristo ting pa nos, sufrimento of ansia, persecução, hambre of falta de panha, peligro of medo de morto violento. Ora mi acaba de lesa e text aqui. Mi asinta e me apensa. Mi di. Pabo mira Dios. Mi alaga tur ekos naki influensya mi. Mi asoro pa tur ekos naki ting influensya riba e maneira ko ami ta mirabu e maneira ko ami ta confiabu e maneira ko ami ta kere ko abo stimami. E di como mi ta bisa esaki romanang. Pasoma den aya 2019, mi a praticamente experiencia tur ekosnaki. E a você me tabai beko bosang den mi aya 2019. Mi ta duna bosang super korte samenvatting di aya 2019.
Aya 2019 rumana taba tata aya ku manetur outro aya nang ku taba ta parse di baita bom aya. E di como te bisa esaki. Passou uma aya 2019 tata tin kos nang bom ku taba ta passa pa nós. Rodania lo a casa e taba tata tin su bruiloft feest. Anto mita kora ku hopi rumanang mazing iglesia ta meta tata tin nang casamento. Que mendi nós taba tata tin kos nang bom di wakna je. E nós tava preparando também para minha mama so aya ku baso mami lo asi 60 aya na aya 2020 na omi lo aya si 30 aya na aya 2020 anto nós tava preparar para tudo ekos lang aqui den aya 2019 e ti ekos lang também gewoon básico ku sempre me taya leuk kwalta shanti so ai mi ai dezember também me taya luna masha tremendo mês baso mami stima gezelligheid dus me tata ting gevoel van hey aya 2019 bom aya e maneira aya 2019 taba ta parse di bai taba tata ya di bai ta bom mi relação com Deus também taba tata tremendo me taba ta bom com Deus me taba ta proclamar na voz alto que o Senhor Deus sempre tá bom não taba tata tem um problema romana me taba tata den mi glória als het ware e depois tiki aya 2019 maneira de cada movie kuting mani plot twist, su plot twist, antombra. E problema di mais grande como tata tinko e movie akita, ku ami e mi ser querida taba tata e hoofdrolspelers. Anto romana nos tursa, den film, sempre kos malo tapasa e hoofdrolspelers nai. Romana konang aku misabay malu. Konang aku misabay malu, mi mama kuna o minang ahaya, auto-ongeluk 2 dias pro me kunyaya misera casa. Mami taba tata ting afina cara hincha e taba tata echt masha horrible mes omi akira ku sempre las di su banda di curva después di ese romana ami tame aya auto-ongeluk na september auto ta dalmi echt mani par secondo pro me kumi llega trabalho mi ta mani ta kiko ta passando aqui ma queda ku rep chiki bra piak aan mi knie com mi bovenpeet tava tata zwaar gekneusd. Ik was tava tata hinter camina di cruzku e kwente di dokter nang. Rumana mi tava tata pasa hopi malu, mi tava tata echt hopi dolo mes. Anto ora mami nang aya e auto-ongeluk, mi tava tata bisa Dios. Dios, comporta, di kung anto, di kung e cosa kita besta passa nos. Se bota bom de verdade, para que bota permitir a coisa que passa? Então, desse ora, me aya é ongeluk, me tá mane, mi Deus, bota bisa sempre bota bom, como bota laga boiu passa de coisa aqui. Então, ongeluk vai mais estranho mesmo. E senhora não amirami, e não adunami mi vorang. E situação tava mais estranho mesmo, romana. Então, riba de para mim que era ting masha dolomes, mi tava ta biba riba ibuprofeno romana, mi não tava ta porco e dolo. Depois mi ta cora shanti so ai abini, mi não pora disfrutar de coisa que di e dolo nang ku mi ta ting. Então mi ta corda, mi a toch purva di asi algo leuk pa shanti. Então a noite romana, ma subi mi cama, ma bebe ibuprofeno. Anto mi tava ta llora di edolonan kumiting anto mi ta bisa Dios, si di verdad bota bom, pa kiko mi ta pasando din ekos nang aki, pa kiko Senhor Dios. Anto mi ta kora makai din sonho. Después tabi novembro, mi ai. Están ko conocer mi sano, mi estima mi ai, mi gusta mi ai, mes. Romanang, e não para desfrutar de mim ainda tampouco. Mas mami tava tatating hopi dolonang, ando mi takora tatating geval também com Miami den com mita mania pa kiko anto Senhor. Tambe atrobe ma bolega na ep momento ko atrobe ma bisa. Dios, verdade sempre bota bom. Depois não sei que dezembro, mita mania. Por fim, e aya maldicionar aqui te passa. Ai, não sabe se me decora amigo ou me tá bisa aya 2020 tá nos ai. Ou me tá bisa sempre eta sinti ko aya 2020 tá bira nos ai, paso aya 2019 tá muito horrível. Então me tá corda, nossa sinta, nossa passa nos Páscoa.
Anto Rumanan te quiere Kiko ta pasa. Dia 29 de dezembro, mi vela com mi estima, masha hopi mes, ta fallecer. Romanan esse tava tata gewoon e druppel pa mi. E laatste hoop, com mi tava tating, com mi aya lo abai direita, abai. E laatste hoop, com mi tava tating, com Deus tá bom, abai. Pastor Romanan, mi vela ta ungende hopi e ganami. Anto mi vela ahaya grip. Grip ko aparabira longontsteking. Anto ko mi vela a fallecer. Romanan mi vela ta ungende ko a survive cancer. Anto mi abisa, Senhor bo a permiti pa grip mata mi vela. Mi não pora compreender, Romanan. Mi mundo a crush down. Echt, mi mundo a crush down. Mi aya a abri, como dava tata paketa turcos. Mi mesera empaque pa nos bang pa bang corsol, pa bang bandeira mi vela. Ando ma mi te acorda, quarto pa Jesus, mi acaba de assistir mi cosna. Assim tava tiro com o Eugênio Cuxante. Ando me te acorda, ma cai de sonho. Ando me a llora, ando ma bisa a Deus. No, Senhor, não tá sempre bota bom. Não tá sempre bota bom. Ando maior Romanan cai de sonho. Lamta é seguinte dia para nós vai Schiphol para vai der a mi vela. Romanan é tempo tava tempo hopi difícil para mim. Hopi difícil mesmo. Porque mi não pode compreender de como Deus a permitir a coisa que passa. Não pode compreender com Deus que tá bisami, que é bom, que estimami, que me tá supreti voo para permitir a coisa que passa. E me tá acorda que a passami semanan que me não tava dedicar mais na Deus, me não tava estudar mi les mais, me não tava querer ter eigenlijk nada mais de Deus. Pero Romanan sa que hasta den situação aqui me assinte a presença de Deus. Mas Romanan ta Deus só por ajudar-me passador de evedrit como estava tating como vela a fallecer. Nenhum outro gente mais não por assim esse. Me não quer a erken essa aqui. Pero deep down me estava tasasi que Deus não abailagami. E a tu mami 4 simang pa me por a bingbei. Ato mami 4 simang, anto Dios den su bondad mi Romanan, agen mi 4 simanang e no alagami na kaya, la queda kumi, aunque ko ami no taba tata busquele, Romanan mi por asinti presencia de Dios den mi vida si, mi por asinti ku Dios taba ta esunku taba ta consolami, mi por asinti ku Dios taba ta esunku taba ta tei kumi den momento difícil aqui. E Romanan, ora, mi a decidi ku me ta kla pa mi risipi Dios. Dios taba tata para nanang. E taba tata para pa atene mi mang e pa a guiami durante di lo que come será baibini. E a mi ta ungende Romanan ku sempre mi ta puntra Dios kosnang e Dios ta dunami sempre contesta. E mi abole llega na aya 2020 ku mi abole bisa Dios. Dios pero mi que sa. De verdade sempre bota bom, mas wak com nos aya tabatata, Senhor Deus. De verdade sempre bota bom. E Romanan, Deus a contestar-me. Ela contestar-me, ela contestar-me. Anto Romanan, me por a mira que de verdade Deus sempre tá bom. Verdade, tá sempre bom. Me não me se perguntar me mes e coisa aqui, me não me se vraag me mes e coisa que afku Deus sempre tá bom si of no. No ta aceita batata e pergunta correcto como me será a puntra me mes of puntra Deus. Me mes será puntra Stephanie. Abo sempre tá bom com Deus. Abo sempre tá bom com Deus. Of bota bom com Deus ora costa vai bom so. Bota bom com Deus ora costa vai menos bom. Popo proclamar e ora nang tambe ku Dios tá bom.
Di kong puno por proclamar esse. Di kong ora costa bay bom si por bisa na bos haltu ku Dios verdad sempre tá bom. Di kong ora costa bay malu si bono por nasi essa aqui. I romanang mi amira di kong essa aqui tabata passa. Paso romanang ora costa bay bom kumi, mi tambe ta hopi bom ku Dios. Mi ta queda alabas number, mi ta queda proclamar com bom eta. Pero ora kos bij malu kumi, met raak teleurgesteld in Dios. Ikiko mita hasi, met aparta mi mes ije. Mita kumi sabisa ya, no, Dios nota sempre bom. Pakika e ore e kos nang akita pasami. Anto rumanang me abimira, ko esaki nota bom kos pa mi hasi. Nota eseita e manera ko Dios ke pa ami ha kune, nota e relasyon e Dios ke huntu ku paamiting kune. Anto mami abing mira rumanang kumi alubi da ku tingskibi ku pa bo causa. Nos ta pasa ansya di morto, dia ading, dia afo. Nanta trata nos manera carne kunang tabay mata. Esse tem parada em Romano ng 8, esse e versículo 36. Mi alubida e pida ng aki Romanang. Idi kong mitabisa esaki, pasombra ora Dios, ora ami, ako misa restora, mi bantbeko Dios, Romanang saki les nang mi aya. Mi aya les nang kutabatabisa, van hoogmoed naar nederigheid. Mi amira ku, mi tabatatating hoogmoed, mi tabatapensa, ku, hey, mi relasyon ku Dios tá bom, nada no por pasami, e Dios amostrami ku nota asina e kosnanta. Anto rumanang mi tabatahaya, lesnang ku tambe tabatatabisami, van arrogantie tot vernietiging. Mi tabatasinti mi mes asina privilegia di tayo di Dios, ku mi akere ku mi tabatata untouchable. Makere ku nada no por pasami. Anto dia mas mi tabisa, mi alubida e frase, pa bo causa, nos ta pasa ansya di morto, dia ading e dia afo. Nanta trata nos manera carne kunang tabay mata. Iko apesar di tur ekos nang aki, mi no me se permiti, nyung di ekos nang aki, kitami for di e amor ku Dios ting pami. I asina mi romanang Senhor Dios apuntrami, atrobe, Stephanie, abo, sempre ta bom kumi, i mi contesta riba esaki romanang, tabatata, no mi Dios, ami nota sempre bom kubo. Perdonami, Senhor Deus, ko ami nota sempre bom kubo, e ko ami a durf die vraag me mes af si abo sempre ta bom kumi. I Romanang esa kita batata algo pa ami ku a habri mi mente. Antoma ela habri mi mente na e momento ku nos ahaya eles tambe di in het hol van de leeuw, maar de hof der engelen. Romanang den eles aki mi abing i mi amira ku Dios no por a transformar mi cueva di león den hofi di angel nang kuta alaba. Paso mi no a permitile esaki. Mi no a permiti Dios cambia mi cueva di león ku mi tabatata ading. Ku tabatata mi aya 2019 hasiele hofi kami na angel nang ta alaba. Paso mi tabatata mucho druk bezig. Ta bezig ta condena bom Dios ku mi tabatata sirbi. Mi tabata mucho bezig pa waktur ekos nang malu ku tabatata pasando mi. Kumi no por amira ekos nang bom ku tabata pasando kumi. Mi no por amira e angel nang ku tabatata rondo nami. Ting e cueva di león ku mi tabatata ading romanang. Ina e momento mi Senhor Dios a mostrami e outro banda di medalla di año 2019. Y Romanang no akadami nada otro ko alabami Dios. Pasoma Romanang sa kiko Dios a mostrami lo siguiente. Verdad,
Naomi com minha mama nang ahaya ongeluk. Die verdad e fiesta di minha mama pa na aya 2020 no por abaidor. Die verdad bo ahaya auto ongeluk bo tambe Stephanie. E die verdad bo wela a fallecer den eluna kubo sima di mas tamtu. Pero Stephanie mi yu kumi stima masha op hopi mes. E ongeluk di bo mama ku Naomi. Unta ese abuta kubo santa batatating fondo pa bai korsong. Nota ku seng ku boso eigenlijk a risibi. Door de ongeluk aki bopor abai korsong. Nota ese abuta ku bopor abai korsong. Anto midi, verdad mi Dios. Anto nota pa sombra bosang tabatata bezig tas par pa bo mama su viering di 60 jaar. Boslan tabatata ting seng pa boslan por abai korsong. Nota pa ese Stephanie. Mi di verdad, Senhor. Paso si nos nota ba tas par pa mami so ay, nos lo aspat turseng. Lo minta tating seng pa baidera mi vela, anto ekos ilo alaga mi muri mi tabisa bos na mi rumanang. Anto Dios sa sige kumi. Mabong Stephanie. Nota door de ongeluk bo ahaya bo aya vergoeding bo por apaga teket pa rishantalita me bay korso. Pas mabota bata tating stress kuno tating nung hende ko takeda Holanda ko pakeda ko shanti. Nota pa ese bo ahayan net na momento correcto vergoeding ko bo por abira paga teket pa shanti. Miding, sí Senhor, verdad, boting razón. E Senhor a clausurar manang kubisami. Nota pa sombra mi a permiti pa boela serra suowa ng December pos nang porabay derele. Pa sombra si taba tatading aya 2020 ku COVID-19 ku a break out aki pos nang nyung lono por abay dera bosowela. Paso Stephanie, unta ora bosa abini back Holanda COVID-19 bata bezig ka bata verspreid rond mundo e lockdown ng ako misakay. Mi di verdad, mi Senhor, glorificata bo nombre. Verdad, mi Senhor, sempre botabong. Verdad, mi Senhor, nunca más mi mag di duda ku di verdad sempre botabong si of no. Verdad, mi Senhor, verdad, sempre e sempre botabong pa ami, mi Dios. Hasta na momento nang ku ami ta kere ku ponota bong pami botabong. I Romanang asina mi por a clausura ku palabra nang ku tinskribi de Romano nang 8 versículo 37 39 mi por a clausura Romanang i pisando na mi Dios den tur ekos nang aki kumi apasa ading mi por bisa kumita mas ku victorioso mi Dios pa medio di esunku astimami kuta abo Cristo Jesus e kumita percura mi rumanang pa ni morto ni vida ni angel ni autoridad ni cos presente ni cos futuro ni poder nang spiritual ni el lugar di mas alto ni esun di mas profundo ni nenhum outro cos que Deus a crea no separami nunca e nunca mais de amor que Deus a mostrami den persona que ta Cristo Jesus mi Senhor e mi Salvador. E a misa awor mi romanang com mi Deus sempre tá bom. E tá bom ora me tá passando den temporada nang kuta dushi e tá mesmo bom ora me tá passando den temporada nang difícil. Paso mi Dios no tá cambia nunca mi romanang. E tá queda sempre mesmo cos. E tá pensei frase aqui tá queda sempre mesmo cos. Deus sempre tá bom. E frase aqui no tá cambia, mesmo cos que Deus também nunca no tá cambia. E nós por proclamar na voz alto como Deus sempre tá bom. E se nós que punta nos mes algo, nós tem que punta nos mes. A mim sempre tá bom como Deus. Amém.